अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज कोर्स 11वीं वीडियो के साथ आपका भाई मोहम्मद अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज इंशाल्लाह इस वीडियो में नमाज ज़ोहर का मुख्तसर सा तरीका बताऊंगा और कुछ ज़रूरी बातें हैं। पहली बात यह है कि नमाज ज़ोहर की रकतें कितनी हैं, तो जो ज़रूरी रकतें बनती हैं वो तो हैं 10, और अगर इनके साथ 2 नफल जो मुस्तहब हैं वो मिलाए जाए तो फिर बनती हैं 12। दूसरी बात यह है कि इसमें 4 सुनते हैं, 4 फर्ज हैं, फिर 2 सुनते हैं, फिर 2 नफल हैं। और इनके पढ़ने का तरीका ये है, पहले 4 सुनते पढ़नी है जो कि सुन्नत मौक़दा है, फिर 4 फर्ज पढ़ने हैं, और फिर 2 सुनते पढ़नी है जो कि सुन्नत मौक़दा है, और फिर 2 नफल पढ़ने हैं जो कि मुस्तहब है। तीसरी बात, सुनते कहाँ पढ़नी है। आपने इससे पहले वाली अगर वीडियो देखी है नमाज फजर का तरीका, उसमें मैंने एक हदीस का भी हवाला दिया था और नबी अलैहिस्सलाम का मामूल भी बताया था कि सुनते और नफल ये घर में पढ़ने चाहिए, चाहे वो सुन्नत मौक़दा है चाहे गैर मौक़दा है, वो घर में पढ़ना अफजल बेहतर है। तो अगर आप घर में पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, घर में नहीं पढ़ पाते तो मस्जिद में पढ़ें। अलबत्ता चंद बातों का ख्याल रखें जो आम तौर पे लोग ख्याल नहीं रखते, और ये मैं मर्द हजरात के लिए बता रहा हूँ। औरतों ने तो मस्जिद में नहीं जाना, उन्होंने तो तमाम नमाजें घर में ही अकेले पढ़नी है। मर्द हजरात मस्जिद में जाएंगे, फर्ज बाजमात पढ़ेंगे, उनके लिए अर्ज किए देता हूँ, मस्जिद में जब आप गए हैं तो देखें जोहर की जमात खड़े होने में कितने मिनट बाकी हैं। अगर 5, 4 मिनट है, 3 मिनट है, और इन 3-4 मिनटों में आप आसानी के साथ 4 सुनते पढ़ लेते हैं तो पढ़ना शुरू कर दे। अगर इन 3-4 मिनटों में आप सुनते नहीं पढ़ सकते, जमात खड़ी हो जाएगी, तो फिर ठहर जाए, पहले जमात के साथ नमाज पढ़ लें, बाद के अंदर इन सुनतों को पढ़ लेना। और ये जोहर की नमाज के मुतल्लिक मैं बता रहा हूँ ना, फजर की नमाज में चाहे 2 मिनट रहते हैं चाहे 1 रहता है, आपने पहले सुनते पढ़नी है, बाद के अंदर जमात के अंदर शरीक होना है अगर वक्त रहता है। अगर जमात शुरू हो चुकी है जब आप मस्जिद में गए हैं, उसकी तफसील पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। और बाज दफा इंसान को पता नहीं चलता, इस तरफ ध्यान नहीं जाता कि नमाज में कितना वक्त बाकी है, सुनते पढ़ना वो शुरू कर देता है, उधर से जमात खड़ी हो जाती है। अब क्या हुक्म है, अब देखा जाएगा कि इसने कितनी रकतें पढ़ी हैं। अगर पहली रकत पढ़ रहा है तो ये 2 रकतें मुकम्मल करके सलाम फेर ले और जमात के साथ शरीक हो जाए। जमात के बाद इन 4 सुनतों को दोबारा पढ़ ले, क्योंकि जोहर की जो 4 सुनते हैं एक सलाम के साथ इकट्ठी पढ़नी है। ये गोया के इसकी 2 सुनते ये नफल बन जाएंगी। और अगर ये 2 सुन्नतों से ज्यादा पढ़ चुका है, तीसरी सुन्नत पढ़ रहा है, तो फिर अब इसको चाहिए कि 4 सुन्नतें मुकम्मल कर ले, फिर जमात के साथ शरीक हो जाए। इसके साथ एक जरूरी बात जो अक्सर अहबाब पूछते हैं कि जोहर की सुन्नतें उनकी रहती थी, जमात के बाद अब वो 2 सुन्नतें पढ़ेंगे जो सुन्नत मौक़दा है, या पहले वो 4 सुन्नतें पढ़ेंगे। तो इसमें देखें बेहतर और अफजल तो ये है फर्जों के बाद पहले आप 2 सुन्नतें पढ़ें, क्योंकि तरतीब यही है, फर्जों के बाद 2 सुन्नतें सुन्नत मौक़दा पढ़ी जाती हैं, तो ये अफजल और बेहतर है। और अगर इसके कोई बरअक्स कर लेता है, पहले 4 सुनते पढ़ लेता है फिर 2 पढ़ता है, तो भी ठीक है, नाजायज नहीं है। अच्छा, बाद साथियों के जहनों में ये बात आती है, अगर हम 4 सुनते पढ़ना शुरू कर चुके थे, जमात खड़ी हो गई, 2 रकतें हमने पढ़ी, सलाम फेर दिया, अब जमात के साथ शरीक हो गए हैं, तो वो समझते हैं कि इन 4 सुनतों की कज़ा अलग से करनी पड़ेगी क्योंकि हम नियत 4 सुनतों की कर चुके थे। तो ऐसी बात नहीं है, ये 4 सुनते आपने गोया के 2 पढ़ ली हैं, तो ये नफल बन चुकी हैं 2 रकतें। बाद के अंदर दोबारा से आप जब नियत करेंगे तो वो 4 सुनते अब अदा होंगी, पहले वाले 2 नफल बन चुके हैं। बाज़ लोग जो है ना, ये समझते हैं कि 4 रकतें वो मैं क्योंकि नियत बांध चुका था वो जरूरी हैं, 4 रकतें वैसे भी मैंने पढ़नी थी, अब ये 4 और 4 ये 8 रकातें पढ़ रहे होते। हालांकि ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है अब बात समझ चुके होंगे, मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी समझ नहीं आ रही कमेंट के अंदर पूछें, इंशाल्लाह तफसील से इस मुतल्लिक वीडियो बना दी जाएगी। अब आते हैं असल बात की तरफ कि वो रकातें पढ़नी किस तरतीब से हैं, उनका तरीका क्या है। तो पहले आपने 4 सुनते पढ़नी है, उसका तरीका ये है कि आप नियत कर लेंगे, नियत दिल के इरादे का नाम है, और फिर नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लेंगे, सना पढ़ेंगे, तावुज़ पढ़ेंगे, तस्मिया पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, फिर तस्मिया पढ़ेंगे। अगर नई सूरत शुरू कर रहे हैं फिर नई सूरत पढ़ेंगे, फिर अल्लाह अकबर कह के रुकू में जाएंगे, 3 तस्बीहात सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ेंगे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कह के अल्लाह अकबर कह के सजदा करेंगे, फिर दूसरा सजदा करेंगे। इस तरह 1 रकत मुकम्मल करके दूसरी रकत में जब आपने खड़ा
ہونا ہے تو پہلے تسمیہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورۃ فاتحہ، اور پھر اگر نئی سورت پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ لیں، پھر وہ نئی سورت شروع کریں۔ اگر نئی سورت نہیں پڑھ رہے، درمیانے سورت سے پڑھ رہے ہیں، پھر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ وہ آیات پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو اسی ترتیب سے پھر رکوع کریں گے، 2 سجدے کریں گے، 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، اتحیات پہ بیٹھیں گے، عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پھر کھڑے ہو جائیں گے، پھر اسی ترتیب سے 2 رکعتیں پڑھیں گے، یعنی کھڑے ہو کے بسم اللہ پڑھ کے الحمد شریف پھر سورت ملا کے اس ترتیب سے یہ 2 رکعتیں بھی پڑھ لیں گے، یہ 4 رکعتیں آپ کی مکمل ہو جائیں۔ اب اگر آپ فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ مرد حضرات کو جماعت کے ساتھ ہی پڑھنی چاہیے، پھر اس کی ترتیب یہ ہوگی، نیت کرتے ہوئے ساتھ یہ بات بھی ایڈ کر لینی ہے کہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی امام کی اقتدا کی نیت کرنی چاہیے اور امام کو بھی جماعت کرانے کی نیت کرنی چاہیے۔ باقی ترتیب اس کی یہ ہوگی کہ آپ نے ثنا پڑھنی ہے اور تعوذ تسمیہ نہیں پڑھنی، سورۃ فاتحہ بھی نہیں پڑھنی اور کوئی سورت بھی ساتھ نہیں پڑھنی، بلکہ یہ ساری چیزیں امام صاحب کریں گے، آپ نے صرف پہلی رکعت میں ثنا پڑھنی ہے اور رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا ہے، تسبیحات بھی پڑھنی ہے، امام صاحب سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں گے، آپ نے ربنا لک الحمد کہنا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے جیسے امام صاحب سجدے میں جائیں گے آپ نے بھی جانا ہے، سجدے والی تسبیحات بھی پڑھنی ہے، درمیان میں جتنی تکبیریں ہیں وہ آپ کو کہنی ہے، صرف سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں کہنا بلکہ ربنا لک الحمد کہنا ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا، خاموشی سے کھڑے رہنا ہے، رکوع میں جائیں گے تو اللہ اکبر کہہ کے جائیں گے، تسبیحات پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے آپ نے یہ 4 رکعتیں امام کے پیچھے پڑھنی ہے۔ تحیات پہ جب بیٹھیں گے تو اتحیات مکمل پڑھنا ہے، درود شریف بھی پڑھنا ہے، دعائے معصورہ بھی پڑھنی ہے، پھر امام صاحب بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے، آپ نے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے نماز ختم کرنی ہے۔ اتنا سا طریقہ ہے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا۔ اور اگر آپ اکیلے 4 رکعت نماز ظہر کے فرض پڑھ رہے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے، پہلی 2 رکعتیں تو اسی طریقے سے پڑھنی ہے جیسا کہ آپ نے سنت موقدہ جو پہلے اس سے 4 تھی وہ پڑھی تھی۔ کیا مطلب کہ آپ نیت کر لیں گے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل میں آپ ارادہ کر لیں گے کہ میں 4 رکعت نماز ظہر کی فرض پڑھ رہا ہوں، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے، تعوذ پڑھیں گے، تسمیہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی ساتھ سورت ملائیں گے، 1 رکعت مکمل کر کے دوسری رکعت میں جب کھڑا ہونا ہے پھر تسمیہ پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، ساتھ کوئی اور سورت ملانی ہے، اس طرح 2 رکعتیں مکمل کریں، اتحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے کھڑے ہو جانا ہے۔ یہاں تھوڑی سی تبدیلی ہے، یہ جو تیسری رکعت ہے اس میں آپ نے تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، کوئی ساتھ سورت نہیں ملانی کیونکہ آپ یہ فرض پڑھ رہے ہیں، اور فرض کی جو 4 رکعتیں ہوتی ہیں اس میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد اور سورت نہیں ملائی جاتی، تو آپ سورۃ فاتحہ پڑھ کے اب رکوع میں چلے جائیں، تحیات، درود شریف، دعائے معصورہ وغیرہ مکمل پڑھ کے طریقے سے آپ کے یہ ظہر کے 4 فرض بھی ادا ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز سنت موقدہ پڑھنی، اس کی بھی اس طرح نیت کر لیں گے اور اسی ترتیب سے پڑھیں گے، یعنی پہلی رکعت میں ثنا بھی پڑھیں گے، تعوذ بھی پڑھیں گے، تسمیہ بھی پڑھیں گے، دوسری رکعت میں تسمیہ پڑھیں گے اور سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور ساتھ سورت ملائیں گے، دوسری رکعت میں ثنا بھی نہیں پڑھنی، تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی نہیں پڑھنا۔ اس طریقے سے 2 رکعتیں آپ مکمل کر لیں گے۔ ہو سکے تو اس کلپ کو شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔